ni aya imbe qur'an ko na girin fuka damatibi inna allah fen fla de bakono mba yafa nta yafa ala ba yafa ala ta yafa muslime bebe intéressé ala ka be juma yafa juma me ka to yafa ka te min yafa fuka ti sai kana sore to tena ka ta yafa la hare turala ibi kurasi yenna akabe min yafa ko se ko ako inna allah la yaghfiru atayafa an yushraka bihi flankafuya kake alala flankafuya fly ya de bien ala febere be anya ala ya do fana ma kera fly ala be se fembela an fana ka joyi be se fembela yo fana ke ala be fembelo an ka la trube fembelo yo fana ke ala ka mankutu ni ya de femfema yo fenke an ka denko an bani ala fe an bani ni an ka jo fana fe jo kira an ka hadije ko an ka kunadiya ko an ka keneya an bani ni ndefe yo fana ke donc ni de shirku ye ala ka alaya ko di fendoma wala ala ka mankutu mi abeda ala kelimpedi la ala kelimpedi se kake ka fo ko fewre be se ko fenke tuni ni be ke shirku yaye ala ko kelimpedi te yafa o kora ni mami sira ala yere ma wori te yafa o kora ni mami sira ala yere ma no te ka jene yaw ani ka shunyalu ani ka dolomi o be ka niveau de law mais ka se ala yere ma o de ka fo ala yere ka ala ya ki bo di da fen vraiment isra ala yere ma o ko bo jurbu be inna allah la yaghfiru atayafa an yushraka bihi flankafu yakake ali alala ka to de yafa jurbu kelempe shirku doko nanya fle na fiya be douala kafriya be douala o fana daliyaw be o hadisaw be o daliyaw be man yoro ina kan ay jurbu kelempe de ta to ba an ka fana futi inna allah la yaghfiru atayafa an yushraka bihi shirku kake flankafu ya ka la ilaha illa wuli ka la ilaha illa wuli ka ala ya difen vraiment wala ala ka mankutu kere ko difen vraiment ka fo ala be se chomina an fana ka joyin bese an ga karamo bese an ka aywa dugu dasiri bese subhanallah an botte la sisano ala ni corona nana ayabla kata mununga jamana ko chama be shitan de batu ambo kalama aw kan ta shitare fere ka fay awa an ka kobe an yeri ke alai edi an ka alai u ka alai fle ka kodo na ta masisa anyuri ka bama an ka kobe edi atesew shitare faible de ki jo alanya te farnya donc ala tiya ya ta ka torola voilà bon c'est ça ala ka te femi ya fara anyolo anyo sibe o juma shirku koro ofra fora flanka foya fe nyumana ala jatila ka fo ala rebe ou bien ima fo ala rebe mais ala ka monkutu de be yodi fe vraiment ala be se kar sa be se ala be su nyana ma kar fa be su nyana ma ala be bara munun ke akrimpe de ba ke fo se ka ke iko fe se ka ke o fana shirku de parce que yo fana fara ala kan shirku la wala ko de ka jugo junubu be parce que o lay sira ala yere de man si ça abe mi ya fantino fana fo juma ye wa yaghfiru ala ba yafa ma duna zalika mimbo jukoro yani kuma bayde ala mimbe shirku jukoro mimma bunya ka shirku bo jurubu ka bo nyoy mo fasan ko la ilaha ka bo nyuma mbewa bo la ilaha ko to wode shirku do fa ka bo jurubu be nyuma mbe la ilaha ko ba be san fe bo la ilaha ko to ne juguma nye bo juguma fana be la ilaha ko to ne shirku yo fa ka bo juguma mbe ni yeni famu do ka dine famu ikanga toro mi ballo si ça ça ko kate min yafa antina soma akabe min yafa min te yafa o fora o shirku koro fora wa yaghfiru ala ba yafa ko kale ba yafa ani genya fo ala dia fo saka di jo ala nye ka ba yafa de akabe min yafa jenia balawa amina flesisan hadisa mo fo sanwa shinyali fana ko ni la ilaha ko ba yafa ala ida fana mi fo mi nyontawa ala ko yaghfiru ka ba duna aba yafa ma duna zalika min be shirku jukoro o kore shirku jurubu mun muna bunya choko ma bunya ka shirku bo abe shirku jukoro ko o jurubu to be ka ba yafa ba condition kala wa yaghfiru ma duna zalika mba jurubu to be yafa jurubu jenya to lawa hadisa yo fo sansan shiyeli to lawa hadisa yo fo sansan ko ni mo min sara la ilaha illa ko idale mbala hal ni be jenya ke be shiyeli ke kibe do aljanna Abu Dharr ko ala kira hal nabe jine yake hal nabe sheli ke ala kira ko Abu Dharr nimi yika ba ko yare o yare do abidu Abu Dharr sigana ma foshi yasaba ala kira jibe foshi yasaba hakurana aya flesano ala fana ko wa yaghfiru ma duna laka shirku to jurubu to mun be no te shirku bo ka ba be ya fa mai condition kala jurubu mun be no be shirku jukora jene ya to lawa jene be shirku bo wa ni jene ya bakini ka te shirku kelimbo ay ni fo yorobe
ato mo ka dine classe min ka bomi yan ko lon sa hala journaliste ala wa chele mu na bunya chowa be shirku bo wa donc wa ma dune junubu taw mo faaw bola nambaro bola kalonto bola junubu bele a be bala shirku ba be sanfe a junubu taw be fen fete shirku bo akona diranye ayoke condition liman yasha na diranye me ya fa atima kada liman yamba dukuna ay la ilaha illa ka place dara adara la ilaha illa allah la o kama nya faraka junubu ko jugu banya be ya fay ni kuma ni te mo fariya ni te korto kam mo fariya ala yede ni yo foto iba fe ka ala korishiri o koro ko ala yerta kuma chugulo wa ala kra fana ta kuma chugulo bena mo su jene yala ka fo la ilaha illa fo ko hal no jene yake ku bi dal janna o bena fo ala yere ko ala kra yere ko ala kra korishiri bi kra mo ka faride ni ala kra kuma ni bela kra bunyari ba fo anta korolo ala kra ya fa ka de korolo de kan ala kra te masisu jene yala ate masisu mo fala junubu be ala kra de yakele fo ka ta sa ya sama yakele mais min ka bomi ba fo ko de yirila aba fo doro de yirila hala سيسا ويغفر كلا ويافا ما دون ذلك فين بشركو جكرا جربو فين نابنينا تشوكو ما شركو بو كاب ابنينا تشوكو كو علي على با يافا ما يكون شون كلا لمن يشاء نادرن على يكيافا ممن بيافا وما كدا لا اله الا هو من يو اوبنيا ودي كجلما وين على ريتاي يو كا حكي داما يدراني على لا كفوني دي على كنياي يتغرا جولا يو ديما كبا اوبمبو اوتما يجدبو تومي كي جينيولي موفاوني جنوب تشامونا نيا بيافا نادراني على ديافو لا تيلمو ateyelema na dira ba yafa mena ma dia idu ode be na dira nye mbe yafa okore tiru tasma kono bibla aljana kono mbe yafi ma korodo ye ntite do tuguni kafibe do katla ka boya tala ete do nyerede ningani yafa do ete do tuguni ta aljana kono la ilaha illa kana be kisi ala kra mi fa krat nyai ala ya fo ala kra fana ya fo akrat nyai sisa la ilaha illa ya kisi liman ya kisi qur'an aya fona sonama do ba fonde mako no ko ni manga fo ni fo yala mo farin ala jonyo fiye e ba fa ala corriger dewa e ba fa ala corriger wa e ba fa ala kira corriger wa awa fi ko la dia fo ama fa kira dia fiye wa e danye ba fo no mason ala kira ma fo wala ala ma fo otuma itorala aya boka yirila e kan ko di fo ay ala mani fo akira mani fo ambition hilame me karamo dia fo jonyo fiye karamo ko ala dia fo ni ala ma fo ba fo ala ma fo e kumana ninde kuma yo ne ko deba be ketande afam yarawa sisan sanai ala ya farami ma wa yaghfiru qala ba yafa jonka be yafa ala yardi afo ma duna dalika fam tashirku duna da ajukor lala junubu to mura bunya chuko na ma shirku boka ba be yafa ma duna dalika liman jonye ay kon chonkala ya sha'u na jareka yafa mom parce que ala sago de be sago temu ala sago in ka ala bulu fen chamande wala to hali ala kira jelakila asago ko ina qur'an ko ka jelakira ko a farkla ala kira sago la dron amma fo insha Allah ala ni ala sunna anyina ala sago ko dron ala ya jelaki unana ala kira nyinga ko yali kuma nyen ni kan fen sago yori nyinga lege ndi bala ko kuma nyi am kan ka kuma am kan wi kuma bilibele di ala kira ma songa jabi dum akwai ayta sini mena jabiti ayta sini kana mesoro ka jabi dauma o kore jabi tala kira bulu ni ko ala kira be fembele ye kalon tege ni jabi to mawla to me jabi bi mbula bode makono ka jibri jiga kana jabi dama ay tasni mina jabi dauma dron qur'an aya jin ala ka jelaki ni foni gansam ambet lega ho bo mata sini meninke mais ni ala lon ka se degré mine ka defo be ke belebele ka todla hali be cinnin ka be ke belebele de no ta ambet lega ni fo tay kan ni ka sini ante inshallah fo na sini kana be na be ni keta ante inshallah fo o da to be ka inshallah fo suni klebe fen fe ka fo inshallah fen be akika kuma suni kle inshallah kadi ala ko jugu ala ko hayi doni aljanna kono ika jurubu be na jare mbido aljanna kono yayi akada e gansan sono dra bido kono ika jurubu kachame o ika niveau de minga gelema wene tade la ilaha illa wene ala ta kana go so la bana la ilaha illa ala yere de ala toy e be jere mam ko jere yam ko be o mo ko be sede ma e ka jere ani sede mi na mo si yere mai wa o bi de ka niveau de lawo ina jurubu ka balo be si yere mai ka duna kono ya yani la haracho ala ninne kuma sisa ala e mufo mba yafa anta yafa akate min yafa ofora o shirku ye la ilaha illa kuma dawla katlonge wala aflana wa yaghfiru kaba yafa maduna ilaka fanfa be shirku jukoro junubu tomna buya chuko na ma shirku boka kaba be yafa o kan ye mo fa bolaw dola mi bola shunyali bola junubu belebele o kacha do ya jere fo bi wolon la abes abe bala kaba be yafa hey ambe ala tare fula ko yantira
kaba yafa jon yafa ala qur'an ko wa yaghfiru ma duna dhalika ma ay condition kala o jumanye liman yasha'u na dirai parce que ala sawo inde fiko de toy ala kira jira kira gadande kan ala ko qur'an jigala kira kan ako muhammadu ma wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah ala kira jira kira qur'an nyaide noten yoro ala kira ben yoro ifasika balade ani abasa wa tawalla nunu olu ala kira jira kilda tumba ifasika bala ni ala ni ala kasuru nyona ikasuru ala katimi beka difo chini abeke bilibili di mamun ke ala lo be ko bawke ala to jatemina parce que tel long nga chembe ya tel long mais e ben lokatin beka chini akane difo kane solo muhammadu inshallah kana akani solo fi kanyana makono wala taqulanna li shay'in muhammad kana fo foydema inni fa'ilun dhalika kona benen feninke gadan sini illa an yasha allah fi kafoni ala sunna ayna beke aya asrane alala e rebali kelin ita loni long muhammad i tumbale jabi duma ni ko ayna sini jibe ne de kan ibi jibe ne kan fa to do alake afofone ka son o fraka muhammad aya ni kuma ala kalimani ya dama sisan amena se yoro mi ma sisan ala ko kati yafa ayofo atlala akabe yafa jurubu be fo shirku mais ay condition kala kona diara sisan sana akona diara mbe yafa o na diara ya kana yafa do o fana be na de na diara nye mbe yafa mais na diara kana yafa do jurubu kala nunu jere ya kala nunu nambara kala nunu mo fa kala nunu jurubu bele ke baga nunu wajibu bla baga nunu mais o ye tawhid sabati yele law sabati mais uma jurubu dabla ko jugu kan uma dabla olu tigila mo ko na derembe ya fa ma mais ni ma ya fa mi madum o na ma ya fa mi ma o fana ta se goyewa abido tasuma kono na ido tasuma kono kiti jmande bi o fana fo mo ye kiti mi mbe te to kono abada khalidina fi ambe qur'an ka to lu abada خالدين بقرآن كنا أتى لا إله إلا هو مغمى أبدا لا خالدين فيها لا إله إلا هو مغسن تولا أبدا أيا خدنا ربي ما من يجربوا بك كتلك لا إله إلا هو ولي بتوقنا كودي لا إله إلا هو ولي أودي بتوقنا كودي لا إله إلا هو سبتي بقى هل ندو كل جربوا فين فيك أتى جهنم كنا تتوقنا أبدا أيا فوي ربي أيا تكرموا إنك فان به كوني كمينا مغمى يكرموا بك سيري بس كمادي ala kalimani adama kuma fulani usadi yani kase ni kalima donc na tigiduna tasma kona be to kono kudaiwa khalidina fi abollema ayati uluma okora yimanye aye junubu munke o hakede be bwala o jenni no nyangire bi hakebe laka iye junubu munke no hake nyangi la laka imanga timoka parce que ni timoka itonyola ni junubu munke o hake o nyangi la ranka ni timoka yentonyo otma jurubu min anyangi min kan kala kan aka jene ya kera ka hake hake minna aka mugo faka kera ka sake minna aka kojugu kera ka sake minna o nyangi hake wodi billaka no dafra don abebo direct fo aljanna ko munna bebo parce que la ilaha illallah ayot nyatigiya atume te atebo munna na so la ilaha illallah amada ala fanala ay hal na ko nyuman to imbeke ka jene ya dabla ka sheli dabla abe sali abe sun abe hiji abe jaka ay du ko baranyman beke mais la ilaha illa ko ayo do ya masoma ay nin to shitan nafa abe du jahannama ko na tebo abada aya fo daliya jumanyege aya fo daliya jumanye o daliya mi ala de ko kono la in ashrakta la yahbatanna amaluka mabana la in ashrakta wallahi ni yaflanka fo yake ni yashirku ke la yahbatanna abitinya amaluka ikabarabe iye salimunun ke iye hiji minke iye jeka minke iye jigo nyuma ya minke iye jenya min dabla iye mugafa min dabla iye nabram abebe ke fuye la ilaha illa ko kama parce que yali bla jonya fo afleni abkabe tinya di kabara nyuma bebe tinya la in ashrakta ni yashirku ke la yahbatanna amaluka baranyuma fen yaka bebe ke fude comme madlika ke fu la ilaha illa ko kama boabe kuma jera ha majera mais la question posée